Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fakiru ilaika ya Ayo lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turawihu wa tunashiqu wa tu'ammisu bi'adiyani wa ila dinil Islam wa tu'ammisu bi'adiyani wa ila dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turawihu wa tunashiqu
زلال